السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقدم بعض المصطلحات التي تتعلق بالمدرسة. نبدأ على بركة الله. العودة إلى المدرسة أو الدخول المدرسي. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire. مدرسة. Une école. Une école. Une école. حضانة. École maternelle. École maternelle ou bien la crèche. École maternelle. مدرسة ابتدائية. École primaire. École primaire. École primaire. مدرسة خاصة. École privée. École privée. مدرسة عمومية. École publique. École publique. الأدوات المدرسية. Les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires. أستاذ. Un professeur. أستاذ. Un professeur. أستاذة. Une professeure. أستاذة. Une professeure. Une professeure. On ajoute E de féminin. تلميذ. Un élève. تلميذة. Une élève. Alors l'accent l'oula aigu, l'accent الثانية grave. Un élève. تلميذ. Une élève. تلميذة. طالب. طالب étudiant واللي كيدرس في الدراسات الجامعية والتعليم العالي. طالبة étudiante. On ajoute E de féminin. Étudiante. Étudiant. Étudiante. طالب étudiant. طالبة étudiante. قسم. Une classe. Une classe. Une classe. درس. Une leçon. Une leçon. C'est dit. Une leçon. مكتب. Un bureau. مكتب. Un bureau. كرسي. Une chaise. Une chaise. كرسي. Une chaise. سبورة سوداء. Un tableau noir. Un tableau noir. سبورة بيضاء. Un tableau blanc. Un tableau blanc. مكتبة. Une bibliothèque. Une bibliothèque. مكتبة. Une bibliothèque. مدير المدرسة. Le directeur d'école. مدير المدرسة. Le directeur d'école. مديرة المدرسة. La directrice d'école. مديرة المدرسة. La directrice d'école. Directeur, directrice. النقل المدرسي. Le transport scolaire. Le transport scolaire. النقل المدرسي. Le transport scolaire. T, c'est une lettre muette. Il ne se prononce pas. كتكتب وما كتقراش. Le transport scolaire. الزي المدرسي. يعني اللباس المدرسي الموحد. L'uniforme. 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 الواجبات المنزلية. Les devoirs. Les devoirs. الواجبات المنزلية. سؤال. Une question. Une question. Une question. إجابة. Une réponse. Une réponse. امتحان.
un examen, un examen. EN à la fin. نتائج الامتحان. Les résultats d'examen. Les résultats d'examen. Les résultats d'examen. T aussi, une lettre muette, S de pluriel. Les résultats d'examen. اللغات. Les langues. Les langues. عربية، فرنسية، الإنجليزية إلى آخره. الرياضيات. Les mathématiques. Les mathématiques pluriel. Les mathématiques. تاريخ. l'histoire. التاريخ الذي ندرسه في مادة الاجتماعيات. l'histoire. الجغرافيا. la géographie. la géographie. la géographie. la géographie. الفيزياء. la physique. la physique. PH, c'est F. PH. Physique. La physique. الكيمياء. La chimie. La chimie. علم الأحياء. La biologie. علم الأحياء. La biologie. العلوم. Les sciences. العلوم. Les sciences. الآداب. La littérature. La littérature sans S. موسوعة. Une encyclopédie. Une encyclopédie. Une encyclopédie. موسوعة. Encyclopédie. Une encyclopédie. بعض الأفعال. يقرأ. lire. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. يكتب. écrire. écrire. يتهجى. épeler. épeler. يتهجى. épeler. يتعلم. apprendre. apprendre. يرسم. dessiner. 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 يسمع. écouter. écouter. يكرر. répéter. répéter. إذا نتمنى لكم عودة ميمونة، وإلى الفيديو لاحق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى الاستفادة من هذا الفيديو.